अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जी एक नए नावल के साथ। अरीज़ा बतूर के कलम से लिखा गया आहंगे ख्वाबीदा। कहानी ख्वाहिशात की धुन की, जो इंसान को आसाइशों और ख्वाहिशात की जस्तजू में नेकी और बदी फैला देती हैं। अच्छी कहानी, जहाँ तक मैंने उसको देखा है माशाल्लाह से, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक पीला जंगल था जहाँ दो रास्ते जुदा हो गए, और अफसोस कि मैं दोनों पर सफ़र न कर सका। एक मुसाफिर बनकर मैं तवील अरसे तक खड़ा रहा और एक रास्ते को जितना दूर हो सके देखा, जहाँ वो झाड़ियों में मुड़ता था। फिर मैंने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, जो इतना ही खूबसूरत था और शायद बेहतर दावा रखता था, क्योंकि ये घासदार था और कम इस्तेमाल हुआ था। हालांकि हकीकत में दोनों रास्ते तकरीबन एक जैसे थे और दोनों इस सुबह यकसा थे। पत्तों में जिस पर कोई कदम नहीं आया था। ओह, मैं पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए बचा लिया। फिर भी ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ जाता है, मैंने शक किया कि आया मैं कभी वापस आ सकूंगा। मैं ये एक आह के साथ बता रहा हूँ कि कई सदियों के बाद दो रास्ते जंगल में जुदा हो गए और मैंने कम सफ़रशुदा रास्ता इख्तियार किया, और यहीं सब कुछ बदल गया। बाबा प्लीज़ वापस आ जाए ना। बाबा प्लीज़ रहम करें ना मुझ पर। मर रही है, तड़प रही है। आपकी बेटी, बहुत तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ समझने की कोशिश करें, प्लीज़ आ जाए। नहीं हो रहा बर्दाश्त, बहुत कोशिश कर रही है आपकी बेटी, पर नहीं हो रहा। बाबा प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़। अल्लाह ताला रहम करें मुझ पर। बाबा को भेज दे। क्यों ले लिया आपने बाबा को? क्यों किया ऐसा? कितना रोई थी मैं, कितना गिड़गिड़ाई थी कि मेरे बाबा को मुझे दे दें। फिर क्यों नहीं सुनी मेरी दुआ? क्यों? अब थक चुकी हूँ, नहीं हो रहा बर्दाश्त, नहीं हो रहा, क्या करूँ? अंधेरे कमरे में बिस्तर के साथ लगी नीचे ज़मीन पर बिछे दबेस कालीन पर बैठी वो शिद्दत से रो रही थी। हसीन पुरसर्द गहरी काली आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख हो रही थीं। नाजुक से होंठ इल्तिजा करते करते सूख चुके थे और गालों पर बहते बेशुमार आंसू उसकी तकलीफ़ को वाज़ेह कर रहे थे। लंबे काले स्याह बाल कमर पर आबशार की तरह बिखरे हुए थे। बाबा आ जाए ना, बहुत दर्द हो रहा है, दिल फट जाएगा। आप तो मुझे रोने से मना करते थे, कभी मुझे रोता नहीं देख पाते थे, फिर अब क्यों नहीं आ रहे? नीम गनूदगी में सर को घुटनों पर रखे वो नींद में जाने क्या क्या बोल रही थी, लेकिन उसे कौन समझाए कि मिट्टी के अंदर सोए इस इंसान का आना अब नामुमकिन था। वो इंसान जो उसके ज़रा से दर्द पर तड़प उठता था, उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता था। वो अब चाह कर भी उसके आंसू नहीं पूछ सकता था, चाह कर भी उसके पास नहीं आ सकता था। वो शख्स बरसों पहले खाक नशी हो गया था, कुछ नहीं चाह कर भी नहीं। रोते रोते वह ज़मीन पर सो गई थी। सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। रोज़ की तरह अभी वो शावर लेकर निकली थी। रात रोने के सबब आंखें और सुर्ख और सूजी हुई थी। आईने के सामने खड़ी ड्रेसिंग टेबल से अपनी घड़ी उठाकर पहनती वो अपने कमरे में फैली उदासी का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। गीले बालों को सुखाने के बाद ढीले से जूड़े में कैद किया। अपनी सब ज़रूरी फ़ाइलें अपने फ़ोल्डर में रख कर रही थी कि जब मोबाइल पर आती कॉल ने उसका ध्यान अपनी तरफ मबजूल किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी खलील साहब, वो मैम मिसेस अफरोज़ को दोपहर में अर्जेंट कहीं जाना है, तो वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आज दोपहर की मीटिंग जो उनके साथ थी वो अभी सुबह कर ली जाए, अगर पॉसिबल हो। ओके, फिर अभी 10 बजे की मीटिंग फ़िक्स कर दें मेरे ऑफ़िस में। ओके मैम। दुपट्टे को हिजाब स्टाइल में लिया और चादर को बाजुओं पर फैलाया था। मुकम्मल शरई पर्दा तो नहीं करती थी, पर हाँ, जब भी घर से निकलती या ऑफिस जाती तो सादा सा हिजाब ज़रूर लिया करती थी, जिससे उसकी शख्सियत कुछ और पुरवकार हो जाती थी। और इस पर तो हिजाब लगता भी बहुत प्यारा था। हमेशा की तरह सादा लंबी कमीज़ और ट्राउज़र में वो बहुत पुरवकार और हसीन लग रही थी। वो बहुत ही कोई दूध सी रंगत की मालिक नहीं थी, पर पला की कशिश ज़रूर थी। सांवला रंग, गहरी से आंखें और सुर्खी माइल होंठ। वो अपने सांवले रंग में बला की हसीन लगती थी।
دیکھنے والے کو پہلی نظر میں اسیر کرنے سی کی کشش تھی۔ چادر بازوؤں پر پھیلاتی فائل اور بیگ اٹھا کر اپنے کمرے سے نکلتی نیچے کی طرف چل دی۔ اس کا ارادہ سیدھا آفس کے لیے نکلنے کا تھا۔ ابھی وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے گزر ہی رہی تھی کہ کسی آواز نے اسے روکا۔ اکس، رکو بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ پہلے ناشتہ تو کرو۔ شاباش، آ جاؤ۔ یہ زینب بیگم تھی جن کی اکس میں جان بستی تھی۔ نہیں ماما، بالکل ٹائم نہیں ہے، ابھی بہت لیٹ ہو رہی ہوں، پلیز میں آفس میں ہی کچھ کھا لوں گی۔ اللہ حافظ۔ میز پر بیٹھی شخصیت پر ایک نظر ڈال کر وہ سہولت سے انکار کر گئی۔ کوئی نہیں، بیٹھو، 10 منٹ لگیں گے بس۔ پلیز ماما، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ یہ کہتی ابھی وہ نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آتی آواز پر رک گئی۔ رک جائیں بیٹے، ہمیں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ کافی دنوں سے ہماری بیٹی ٹیبل پر آ ہی نہیں رہی، آج تو ہم اپنی جان کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ یہ احتشام صاحب تھے، پیچھے سے آ کر اس کے سر پر پیار کرتے اسے بیٹھنے کا اب اشارہ کر رہے تھے۔ پر بڑے پاپا، لیٹ ہو رہی ہوں، اکس نے چہرہ جھکا کر کہا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ابھی آگے سے کیا جواب آئے گا۔ بیٹے، آپ کا آفس آپ کا اپنا ہے، ذرا دیر سے چلی جائیں گی تو کچھ نہیں ہوگا، چلیں جلدی سے ناشتہ کریں۔ احتشام صاحب کو وہ زیادہ منع نہیں کر سکتی تھی، جیسے ان کی جان اس میں بستی تھی، تو ویسے ہی وہ بھی اپنی ماما اور بڑے پاپا پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ ان کے لیے ان کی بہادر بیٹی تھی۔ ابھی احتشام صاحب کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اچانک کرسی جھپٹنے کے انداز میں کھینچی اور اس پر بیٹھ گئی۔ احتشام صاحب اور زینب بیگم کو غصہ تو بہت آیا، پر اکس نے مسکرا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور خاموشی سے زینب بیگم کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں باقی سبھی ناشتے کے لیے آ کر اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ سربراہی کرسی خالی تھی کیونکہ آج آغا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو وہ ناشتے پر نہیں آئے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی کرسی پر احتشام صاحب بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں زینب بیگم، جبکہ سامنے والے الٹے ہاتھ کی پہلی کرسی پر سمایا بیٹھی تھی، جو کہ کبھی ذیشان صاحب کی ہوا کرتی تھی۔ ذیشان صاحب کے بعد سے وہاں اکس ہی بیٹھا کرتی تھی۔ اس کرسی کو دیکھ کر اکس کے چہرے پر ایک رنگ آ گزرا، جسے کمال مہارت سے اس نے چھپا لیا تھا، جو کسی نے نہیں دیکھا تھا، پر 2 لوگ تھے جن کی نظروں سے اس کی یہ تکلیف چھپی نہیں تھی، اور وہ تھے زینب بیگم اور احتشام صاحب۔ باقی سبھی اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ بڑی ماما، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے ناشتہ دے دیں مجھے، یا بس اکساپی کو ہی دیں گی؟ مسکراہٹ چہرے پر سجائی اپنی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں کو گول گول گھما کر اکس کو دیکھتی بولتے ہوئے اکس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ یہ تھی 17 سالہ آئینہ، حسان صاحب کی چھوٹی بیٹی، جس کی دنیا اپنی اکساپی سے شروع اور انہیں پر ختم ہوتی تھی۔ یہ چلبلی پیاری سی چھوٹی سی لڑکی گھر بھر کی رونق تھی۔ دودھیا رنگت، نازک سا کھڑا نقشہ، سرمئی پیاری سی آنکھیں، لیکن ساتھ ہی حد سے زیادہ ضدی اور چلبلی۔ ہاں، جیسے تم مجھے سکون سے کھانے دو گی نا؟ اکس نے جواباً آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، بس لو ناشتہ کرو جلدی سے، اور آپ ہی کو تنگ نہیں کرو، کام سے جانا ہے اسے پھر، زینب بیگم نے کہا، اس کی پلیٹ میں اس کی پسندیدہ فرینچ ٹوسٹ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن سامنے بیٹھے کچھ لوگوں کو اکس کی موجودگی اور اس کو دی جانے والی یہ توجہ زہر لگی تھی۔ ایک تو اکس کی والدہ اور دوسری اکس کی بہن، جس کا سب کو پتہ تھا پر ہر کوئی بس اگنور کرتا تھا، اور یہی چیز اکس کو اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی کہ آخر کیوں ہے ایسا۔ اور آج پھر وہی نفرت، کدورت نکل کر سامنے آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے موم؟ یہ روز کا تماشا بن گیا ہے، جب دیکھو یہ اکس نامہ ہی لگا رہتا ہے۔ اس ٹیبل پر آپ لوگ ہی کھائیں یا اپنی چہیتی کو کھلائیں۔ آئی ایم گوئنگ، آئی کین ناٹ ٹالریٹ دس گرل اینڈ ہر پریزنس۔ سمایا اکس کو سب کی توجہ کا مرکز بنتا دیکھ کر شدید ناگواری سے کہتی اپنا کالج بیگ پہنتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ احتشام صاحب غصے سے کھڑے ہوئے تھے، ابھی کچھ کہتے کہ نگاہ سامنے اکس کی نگاہوں پر پڑی، جو شدید سب سے ان سے چپ رہنے کی التجا کر رہی تھی۔ احتشام صاحب مٹھیاں بھینچے واپس بیٹھ گئے۔ سمایا بیٹے، میری بات تو سنو میری جان، پلیز ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ سمایا، ثانیہ بیگم اسے آوازی لگاتی رہ گئی، پر وہ سمایا ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ یہ دیکھ کر سب اپنا ناشتہ روک چکے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اپنے روم میں ہی کر لیا کرو ناشتہ، جب دیکھ لیا تھا کہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ہے تو کیوں چلی آتی ہو؟ چلی گئی نا؟ نہیں کیا نا اس نے ناشتہ تمہاری وجہ سے؟ ثانیہ بیگم بنا کسی کی وجہ کے اسے زہر کن نگاہوں سے گھورتی سنا کر چلی گئی تھی۔ اکس نے چہرہ نیچے کر لیا، جیسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو اس سے، اور پھر ہونٹوں پر مسکان لاتی احتشام صاحب کی طرف دیکھنے لگی، جو ان کی بن کہیں باتوں پر بھی سر خم کر دیا کرتے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے احتشام صاحب کے پاس اور پیچھے سے باہیں گلے میں ڈال کر آہستہ سے کہا، آئی ایم سوری بڑے پاپا، آپ کی بیٹی بہت کمزور کر دیتی ہے نا آپ کو۔ احتشام صاحب جو ابھی ثانیہ بیگم سمایا کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگے۔
احتشام صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس لمحے ان کی بہادر بیٹی کی آواز میں موجود ضبط شدت کا ہے یا کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں میں موجود ضبط شدت کا تھا۔ لیکن جب ان کی بیٹی اتنی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ آخر باپ ہیں اس کے۔ ہاں بیٹا میرا بچہ، آپ تو طاقت ہونا اپنے بڑے پاپا کی۔ چلے بھی ناشتہ کریں سب، شاباش شروع کریں سب۔ اپنے گردبدے اس کے ہاتھوں پر پیار کرتے اسے کرسی پر بٹھایا۔ سب اس کی اس قدر برداشت پر حیران تھے۔ ماما، بڑے پاپا، اب ناشتہ ہو گیا، سو میں چلوں؟ اکس نے ایک کپ چائے زبردستی پی کر مسکراتے ہوئے اجازت چاہی۔ ہاں بیٹے، اور ذرا جلدی آ جائیے گا، آج کچھ مہمان گھر آ رہے تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس وقت گھر پر ہوں۔ احتشام صاحب نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے بڑے پاپا، آئی ول ٹرائی، انشاءاللہ۔ اپنا بیگ اور فائل اٹھاتی جلدی سے باہر کی طرف چل دی۔ باہر آ کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئی جو جانے کہاں رکنا تھا۔ یہ ایک جدید طرز کا عالیشان اور وسیع بنگلہ تھا، شاہ ولا، جس کی ہر اینٹ سے عمارت جھلکتی تھی، جس کی ہر چیز میں جدت اور نفاست کا جادو نظر آتا تھا۔ بلند بالا جدید طرز کے دروازے، بیرونی حصے میں شیشہ اور اسٹیل کا بے مثال امتزاج تھا جس نے گھر کو ایک منفرد اور دلکش شکل دے رکھی تھی۔ یہ گھر دور سے ہی اپنی بلند بالا دیواروں اور نفیس طرز تعمیر کی بدولت نظر آ جاتا تھا، جہاں ہر چیز میں سادگی اور نفاست کا امتزاج تھا۔ گھر کے بیرونی حصے کی شیشے کی دیواریں دور سے ہی نظر آ جاتی تھیں اور ان پر حسین سفید رنگ کے پردے پڑے تھے جن کے پیچھے سے اندر کی روشنی جھلکتی تھی۔ یہ شیشے کی دیواریں نہ صرف گھر کو روشن اور ہوادار بناتی تھی بلکہ رات کے وقت شہر کے دلکش مناظر بھی پیش کرتی تھیں۔ جیسے ہی آپ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک وسیع و عریض ہال میں قدم رکھتے ہی فرش پر بچھا ہوا ایرانی قالین اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا، جہاں کی دیواریں فلور سے لے کر چھت تک جدید طرز کی بنی ہوئی تھی۔ چھت پر ہوا جدید طرز کا فورس سیلنگ کا کام آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ فرش پر جدید طرز کے ماربل کا کام کیا گیا تھا جس کی چمک ہر قدم پر آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ ہال کے درمیان میں ایک خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا جس کی روشنی ہر گوشے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ لاؤنج کے ایک کونے میں جدید آرٹ کی خوبصورت پینٹنگز آویزاں تھیں جن کے ساتھ رکھا ہوا سفید اور سیاہ رنگ کا فرنیچر ایک خاموش مگر مؤثر انداز میں گھر کی مالک کے ذوق کا اظہار کرتا تھا۔ یہاں کی ہر چیز منظم اور ترتیب دار تھی جو دیکھنے والے کو سکون اور آرام کا احساس دیتی تھی۔ کچن اور ڈائننگ ایریا اوپن پلان میں بنایا گیا تھا جہاں چمکتے ہوئے سٹین لیس اسٹیل کے آلات اور ہائی ٹیک کچن کیبنٹس موجود تھے۔ کچن کے وسط میں ایک بڑا جزیرہ نما ماربل کاؤنٹر تھا جو کھانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں گھر کے پچھلے حصے میں وسیع و عریض باغیچے کی طرف کھلتی تھیں جہاں سرسبز و شاداب لان میں نایاب پھول کھلے ہوئے تھے اور ایک خوبصورت فوارہ پانی کے موتیوں کی طرح قطرے بکھیر رہا تھا۔ یہی ایک جدید طرز کا سوئمنگ پول بھی تھا جس کے گرد سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں۔ باغیچے میں لگی روشنی اور خوبصورت لان کی ترتیب اور وہاں پر لگے حسین پھول دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ شام کے وقت یہ جگہ سکون اور تنہائی کی بہترین مثال بن جاتی تھی جہاں بیٹھ کر شہر کے شور و غل سے دور مکمل آرام محسوس ہوتا تھا۔ گھر کی چھت کو خصوصی انداز سے جدید انداز میں بنایا گیا تھا جہاں سے رات کے وقت شہر کی روشنیوں کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ جگہ خاص مواقع اور دعوتوں کے لیے بہترین تھی جہاں ایک طرف باربیکیو کا انتظام تھا اور دوسری طرف آرام دہ نشستیں رکھی ہوئی تھیں۔ جدید لائٹنگ سسٹم اور ساؤنڈ سسٹم نے اس جگہ کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ یہ شاہ ولا شاہوں کی چھوٹی سی جنت ہے جہاں سالوں سے اس گھر کے مکینوں میں محبت ان کے ہر انداز سے چھلکتی تھی۔ ہر ایک دوسرے کے لیے ہر لمحہ کھڑا رہتا۔ یہاں کے بہن بھائیوں کی محبت کی مثالیں دی جاتی تو یہاں کی بہوؤں کا رشتے کو باندھ کر رکھنے کا ہنر قابل رشک تھا۔ یہاں پر بیٹیوں پر جان چھڑکی جاتی تھی تو بیٹوں سے بھی کچھ کم محبت نہ تھی۔ غرض یہ کہ یہاں ہر کوئی سکون اور پرسکون رہا کرتا تھا۔ یہ گھر قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ پر شاید اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی تھی یا شاید کوئی تھا جو بہت پہلے ہی اس گھر کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ یہ مکان سید حیدر شاہ کے بہت دل سے اور محنت سے بنایا تھا اور شہر بانو بیگم نے بہت ہی محبت اور اپنائیت سے اسے گھر بنایا تھا۔ سید حیدر شاہ اور شہر بانو بیگم کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے سید احتشام حیدر شاہ جو شخصیت کے لحاظ سے بالکل حیدر علی شاہ کا پرتو تھے پر غصے کے تیز۔ ان کی شادی اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو زینب سے ہوئی تھی جو نہایت ہی خوش مزاج خاتون ہوتی ہیں۔ جس طرح شادی کے بعد گھر بھر کو سنبھالا
वो काबिल दीद थे। दूसरे नंबर पर सईद ज़ीशान हैदर शाह थे। शख्सियत के साथ साथ मजाज में भी हैदर शाह पर गए थे। नहायत ही नरम और खुश मजाज। इनकी शादी अपनी खालाजाद सानिया इबाद से हुई थी। सानिया कुछ संजीदा शख्सियत की मालिक थी, पर सबसे बहुत मोहब्बत करने वाली। इनकी शादी हैदर शाह और शहरबानो बेगम की मर्ज़ी से हुई थी, पर ज़ीशान साहब की मोहब्बत इस बात की नफ़ी करती थी। पर सानिया अपने आप में रोज़रोसी रहने वाली थी, क्योंकि इनके बचपन ने इन पर एक तल्ख़ छाप छोड़ दी थी। तीसरे नंबर पर आती हैं मरियम हैदर शाह, खूबसूरती की मिसाल। इनकी शादी अपने चचाजाद सईद सिराज फ़र्ज शाह से हुई। इनके बाद चौथे नंबर पर आते हैं इस घर के छोटे साहबजादे सईद हसन हैदर शाह। ये ज़रा मसाज के थोड़े ज़िद्दी हैं, या ये कहा जाए कि हैदर शाह की जां, प्यार और हर ज़िद को पूरा करने की आदत ने इन्हें अक्खड़ मिजाज बना दिया था, तो गलत ना होगा। ये भी अपने बाप भाइयों की तरह वजीज शख्सियत के मालिक हैं, पर मिजाज में सबसे अलग। इनकी शादी भी अपनी पसंद से हैदर शाह के दोस्त की बेटी रुखसाना अहमद से हुई थी, जो हसीन और खुश अखलाक खातून है। फिर आती है इनकी सबसे छोटी बेटी हुमैरा शाह, जो कि बहुत हंसमुख मजाज है। सबसे हंस कर मिलना, बच्चे बड़े सब इनकी कंपनी इंजॉय करते। इनकी शादी साद फ़र्ज शाह से हुई थी, जो कि सिराज फ़र्ज शाह के छोटे भाई हैं, पर सख्त मजाज, पर अपनी फैमिली से मोहब्बत करने वाले। प्यार, मोहब्बत, अपनेपन के लिए तो ये घर मशहूर था, चाहे फिर वो भाइयों का आपस में प्यार हो, या इस घर के भाइयों की बहनों से बेदोस्त मोहब्बत हो, या इस घर की बहुओं का घर को एक रखने का हुनर हो। हर रिश्ता काबिल रश्क था, और क्यों ना हो, आखिर हैदर शाह और बानो बेगम की तरबियत थी। और फिर जो लड़कियां इस घर में आईं वो भी कम ना थी। हर एक अपनी मिसाल आप था। ये घर खुशियों का गहवारा था, पर एक खलिश सी महसूस होने लगी थी अब, क्योंकि एहतशाम साहब की शादी को 5 साल हो गए थे, पर वो भी अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। जबकि मरियम और सराज साहब का 1 साला शांजल दोनों घरों की रौनक था। और फिर एक दिन शाविदा में खुशियों की लहर दौड़ गई। किसी की खुशी की इंतहा ही ना रही जब से शान साहब और सानिया की एक नन्ही परी पैदा हुई। बस इसका आना था कि शाविदा के मकीनों के तो पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे, पर यहीं कोई ऐसा भी था जो उस बच्ची से नफ़रत कर रहा था और शदीद नाखुश था उसकी पैदाइश से। ज़ैनब बेगम तो उसे ऐसे लिए फिरती थी कि जैसे आज वो माँ बन गई हो। वक्त का काम है गुजरना। वक्त गुजरा और फिर वो वक्त भी आया कि 6 साल बाद ज़ैनब बेगम और एहतशाम साहब के यहाँ भी खुशियों ने दस्तक दी। जब डॉक्टर ने इन्हें औलाद की नवीद सुनाई, सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। एहतशाम साहब और ज़ैनब बेगम की मोहब्बत तो इस नन्ही परी से और बढ़ गई थी। इनका यही मानना था कि ये खुशखबरी इस नन्ही परी के इनके ज़िंदगी में आने से हुई है। इसके कदम इनके लिए खुशकिस्मती की अलामत है। एहतशाम साहब का एक ही बेटा था, 25 साल सईद दयान हैदर शाह। ज़ीशान साहब के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी अक्स हैदर शाह, उम्र 27 साल। उससे 4 साल छोटे 23 साल समाया और यूशे, और 5 साल छोटा 22 साल जुहान। समाया और यूशे जुड़वा थे, पर लगते नहीं थे। मरियम और सिराज साहब के 2 बेटे थे। सबसे बड़ा 28 साल शांसल, जो से 1 साल बड़ा था, और इससे 2 साल छोटा अर्ज़म। हसन हैदर शाह के 2 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा 24 साल अरहम, छोटी सी बेटी आइना, उम्र 17 साल, घर सबसे छोटी और चहेती बेटी। हुमैरा और साद साहब की एक ही बेटी थी, 24 साल नैन फराज शाह। इस घर के लोग एक दूसरे पर जान निसार करते थे, पर अब जाने क्या हुआ था कि शायद इस घर को किसी की नज़र लग गई थी। दारिया बच्चे उठ जाओ ना, उठ जाओ, 8 बज रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना क्या? उठो शाबाश, जल्दी से। खिड़की से पर्दे हटाते हुए जहाँ सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता अपना हसीन मंजर पेश कर रहा था। आप यार सोने देना प्लीज़, करवट बदलते चेहरा तकिए में छुपाते हुए कहा। तारिया, अगर आप नहीं उठी ना तो बता रही हूँ, बात नहीं करूँगी, और ना ही हम संडे कहीं जाएंगे। खिड़की के पर्दे हटाते उसे घूरते हुए जैसे लास्ट वार्निंग दी गई थी। ज़रा सा चेहरा तकिए से निकालते एक आंख खोलते सामने खड़ी लड़की को देख लिया, जैसे यकीन करना चाहा कि आया मामला हाथ में है या नहीं। पर जैसे ही नज़र सामने दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो झट से उठकर बैठी। जल्दी से ब्लैंकेट से निकली और पीछे से उसके गले में हाथ डालकर सर उसके कंधे से ही लगा लिया। ले उठ गई। गुड, अब जल्दी से फ्रेश होकर तैयार होकर बाहर आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, फिर मुझे भी निकलना यूनिवर्सिटी के लिए, जल्दी करो। ओके मेरे प्यारी आपी। उसके गाल पर प्यार करती जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई। कल रात से इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, पर मेडिसिन ले ली थी।
اس نے اور اب کچھ بہتر تھی، پر سر درد ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچن میں آ کر بھی سوچوں میں گم ہو گئی۔ آج الحان صاحب اور آسمہ بیگم کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ آج ان کی برسی تھی، اس لیے صبح سے اس کا چہرہ بہت بجھا بجھا سا تھا۔ شمس حیدر اور ختیجہ بیگم کے 3 بچے تھے، الحان حیدر، حمدان حیدر اور ایک بیٹی رمیسہ حیدر۔ ایک چھوٹی سی خوشحال فیملی تھی، پر اس کو ایسی نظر لگی کہ سب تہس نہس ہو گیا۔ شمس حیدر نے کینسر کے ہاتھوں اپنی جان گنوا دی اور پھر کچھ مہینے بعد اس دکھ میں ختیجہ بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت الحان حیدر 20 سال کے تھے اور حمدان حیدر صرف 14 سال کے اور رمیسہ 12 سال کی۔ شمس حیدر کا کنسٹرکشن کا اپنا بزنس تھا، لیکن شمس حیدر کی ڈیتھ کے بعد بزنس میں کافی مسئلے پیش آئے، پر الحان حیدر نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آفس کو بھی پورا وقت دیا اور حمدان اور رمیسہ کو ماں باپ کے بن کر پالا پوسا۔ الحان حیدر اپنے بہن بھائی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی زندگی بس انہی دونوں کے گرد گھومتی تھی۔ آفس اور ان کی تربیت میں اس قدر مصروف رہتے کہ اپنا خیال ہی نہ رہتا تھا۔ دونوں بہن بھائی بھی اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کرتے تھے، پر کہتے ہیں نا، پیسہ اور حسد ایسی چیز ہے جو دیمک ہے اور رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ بس زندگی گزر رہی، الحان حیدر نے اپنی خالہ زاد آسمہ سے شادی کر لی۔ آسمہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، پر بہت نرم دل، پیار محبت کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے بھی حمدان اور رمیسہ کو ویسے ہی پیار دیا جیسے الحان حیدر دیتے تھے۔ بس دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرنے لگے اور پھر حمدان کی بھی شادی ہو گئی، حفصہ سے، اور رمیسہ کی آصف رضا سے، جو الحان حیدر کے دوست کے چھوٹے بھائی تھے۔ الحان حیدر کی 2 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی اناب اور اناب سے 9 سال چھوٹی داریہ۔ یہ دودھ سی رنگت آسمہ بیگم کا تو پرتو تھی۔ حمدان حیدر کے بیٹے تھے 2، سب سے بڑا 25 سالہ آلیان اور اس سے 4 سال چھوٹا حاسم، اور ایک بیٹی تھی آیت جو داریہ کی ہم عمر تھی۔ رمیسہ بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، 25 سالہ حسن رضا۔ رمیسہ اور آصف صاحب تو کئی سالوں سے لندن میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بچوں میں آپس میں بہت بنتی تھی اور بہت محبت تھی۔ سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حیدر کنسٹرکشن کا کام آج کامیابی کی بلندی پر تھا اور یہ سب الحان حیدر کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ پر شاید خوشیاں انہیں زیادہ راس نہیں تھی۔ ایک حادثے میں الحان حیدر اور آسمہ بیگم کی ڈیتھ ہو گئی اور سب بکھر کر رہ گیا۔ کچھ دن میں حمدان حیدر پر دولت کا نشہ سر چڑھ گیا اور اس میں زیادہ تر ہاتھ شاید حفصہ بیگم کی ہوس اور لالچ کا بھی تھا، اور کچھ ہی دن میں دولت کا سر چڑھ کر بولنے لگا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا، داریہ 14 سال کی تھی اور اناب 23 سال کی۔ اناب نے حال ہی میں گریجویٹ کیا تھا، اب انٹرنشپ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ایم فل کی ایڈمیشنز کا انتظار، اور داریہ یہ 8ویں جماعت میں تھی۔ سب صحیح جا رہا تھا کہ دونوں پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ خیر، یہ آزمائش تو خدا کی طرف سے تھی، پر جو آزمائش ان کے اپنوں نے کھڑی کر دی تھی، اس نے اناب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ الحان حیدر نیچے کی منزل میں رہتے تھے اور حمدان حیدر اوپر کی منزل پر، لیکن کچن ایک ہی تھا۔ پر اب الحان حیدر کے بعد کچن بھی الگ ہو چکا تھا اور شاید سب کے دل بھی۔ حمدان صاحب کی فیملی اب اوپر ہی ہو کر رہ گئی تھی اور الحان صاحب کی بیٹیاں اکیلی تنہا نیچے کی۔ ایک وقت تھا کہ سب کی زبان پر اناب اور داریہ کو نام ہوتا تھا، خاص کر اناب کا۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے سبب گھر بھر کی لاڈلی بھی تھی اور ذمہ دار بھی، جس کی وجہ سے کبھی کسی کے کام کے لیے تو کبھی تعریف کے لیے، پر ہر ایک کے لب پر اناب کا نام رہتا تھا۔ پر آج وہی کزنز اور چاچو چچی جو جان چھڑکتے تھے، جو اسے دیکھ کر ایسے رخ موڑ لیتے تھے کہ جیسے اسے کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ ہاں، کام ہوتا تو وہ بہن بھتیجی سب بن جاتی تھی، ورنہ وہ صرف الحان حیدر کی یتیم بیٹی تھی جو ان کے پیسوں پر نظر رکھ کر بیٹھی تھی۔ ایک وقت میں الحان بھائی کرنے والے آج ان کی اولاد خالی ہاتھ رہ کر گئے تھے۔ حد تو یہ کہ محبتوں میں بھی، اور اب بس وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ بھی گزرتا رہا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حمدان حیدر اور پوری فیملی کو ان کا رویہ بھی حد تک آمیز ہوتا چلا گیا۔ پہلے گھر کے خرچ پہ پیسے کم کیے، پھر پڑھائی کے خرچوں سے ہاتھ کھینچے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ بل اور دیگر اخراجات سے بھی ہاتھ کھینچ لیا گیا، اور حد تو یہ کہ بچیوں کے بینک اکاؤنٹ تک بند کروا دیے، اور یوں دونوں بھائیوں کا بزنس صرف حمدان حیدر کی ملکیت ہو کر رہ گیا۔ ابھی سوچوں میں گمی تھی کہ چائے ابل کر گرنے لگی۔ ہاتھ پر شدید جلن کے احساس سے خیالوں سے باہر آئی۔ ابال کی وجہ سے کھولتی ہوئی چائے اس کے ہاتھ پر گری اور ساتھ ہی کچھ آنسو بھی ہاتھ پر جذب ہوئے تھے۔ سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے جلدی سے آملیٹ بنایا، ٹوسٹر سے سیکے ہوئے ٹوسٹ نکال کر پلیٹ میں رکھی اور فریش مینگو شیک بنا کر ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ ہاتھ کی فرسٹ ایڈ وہ کر چکی تھی۔ فریج سے جیم اور بٹر نکال کر باہر رکھا اور داریہ کو آواز دی، داری
जल्दी आओ बच्चे, नाश्ता लग चुका है। आ गई आप ही, आप भी ना। तारिया ने पीछे से आकर हक किया और चेहरे पर प्यार करते हुए कहा, अच्छा बस आओ, नाश्ता जल्दी से करो। खुद भी बैठी और इसे भी बिठाया, जो जूस उसके आगे रखा और ख़ुद भी अपनी चाय पीने लगी। आराम से बच्चे, किस चीज़ की जल्दी है? जब इतनी देर से कह रही थी कि उठ जाओ, तब तो सोने दें आप ही, सोने दें। उसकी रट लगाई हुई थी और अब आराम से नाश्ता भी नहीं हो रहा। अनाब ने घूरते हुए कहा, चलें अब, हो गया मेरा नाश्ता। उसने बैग पहनते हुए कहा, हाँ चलो, बस अभी आए चादर लेकर, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। उसे चाबी थमाते कहा और ख़ुद चादर लेने चल दी। आप ही आज ना जरा जल्दी लेने आएगा, मेरी क्लासेस जल्दी ऑफ हो जाती। ओके चंदा। इधर उधर की बातें करते करते दालिया का कॉलेज आ गया था। अल्लाह हाफिज़ आप ही, उसके गाल पर प्यार करते कहती कॉलेज की तरफ चल दी। अल्लाह हाफिज़ आप ही की जान, प्यार से उसे देखते कहा और अंदर जाते ही खुद भी अपनी मंजिल यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गई। या अल्लाह, आज तो बहुत लेट हो गई हूँ। गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करके कलाई में पहनी नफीस सी घड़ी पर नज़र घुमाई जिसमें 9:55 हो रहे थे। गंदमी रंगत, सतवा नाक, बारीक होंठ, शफाफ पेशानी, लंबे स्याह बाल जो ढीले से जूड़े में कैद थे, सर पर सलीके से दुपट्टा और बाजुओं पर चादर ले रखी थी। कॉटन का नेवी ब्लू कुर्ते का रंग और ट्राउज़र पहने हुए बहुत हसीन और पुरवकार लग रही थी। आज उसकी 10 बजे की क्लास थी और वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ी। आज इस बैच के साथ उसकी पहली क्लास थी। अगर पहले दिन ही टीचर लेट हो जाती तो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ता। और ज़ाहिर है भी, अगर क्लास के आदाब पर एक उस्ताद ही अमल नहीं करेगा तो वो बच्चों को कैसे इस पर अमल करने को कह सकता है। उसका यही मानना था कि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं। वह बोलने से ज़्यादा अमल पर यकीन रखती थी। यही सोचते जल्दी जल्दी वो क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि सामने से आते शख्स से एक ज़ोरदार तसादुम हुआ। ओह, अंधे हैं क्या? या अल्लाह, इंसान है या कोई दीवार? मेरा सर। अपना पाथा मसलते कहा है और जब नज़रें नीचे पड़ी, अपने फाइलों बिखरी किताबों पड़ी तो रोनी शक्ल बनाते सामने खड़े शख्स की तरफ देखा, जो बिना इसे देखे अपने मोबाइल को कान से लगाए किसी से बात करते हाथ के इशारे से खामोश रहने का इशारा कर रहा था। चेहरा तिरछा किया हुआ था जिसकी वजह से वो इस शख्स का चेहरा देख नहीं पाई थी। अजीब बदतमीज़ इंसान है। ये कहते नीचे झुकी और अपना सामान उठाया और उसकी पुश्त पर एक खौफ की भरी निगाह डालकर अपनी क्लास की तरफ जाने के लिए पलटी ही थी कि लिसन, आई एम सॉरी, पर गलती तो आपकी भी थी और इस हिसाब से सॉरी तो आपको भी कहना चाहिए। मोबाइल जेब में रखते सामने खड़े इस शानदार मर्द ने उसे पीछे से मुखातिब किया था। इसकी बात पर उसके आगे की तरफ चलते कदम रुके। उसकी आवाज़ को पहचानना उसके लिए मुश्किल तो नहीं था। अचानक मंजर बदला, कुछ पुरानी यादें, माजी का वो दरीचा खोल गई। सर, वो एक इमरजेंसी की वजह से बिना नॉक किए ऑफिस का दरवाज़ा खोलते कुछ बोलती अंदर दाखिल हुई कि सामने के नज़र आते मंजिल ने उसे अपनी बात मुकम्मल न करने दी। हे डार्लिंग, कब से तुम्हें कॉल कर रही थी और तुम्हें कि कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे थे। तुम्हें पता? उसके सामने टेबल पर टांग रखे बैठी इंतहाई मॉडर्न तर्ज की कपड़े जेब तंग किए अपने बालों को कर्ज की उंगलियों में घुमाते आगे भी कुछ बोल रही थी कि वो बोला, लीना। सामने बैठे शख्स कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे की आवाज़ पर दोनों ने एकदम से दरवाजे की जानिब देखा। लीना ने आने वाली लड़की को एक ज़बरदस्त घुरी से नवाजा और अपने गोल्डन कर्ल बालों को एक अदा से पीछे करती सेट करने लगी। तुम्हें तमीज़ नहीं है लड़की? इस तरह बिना नॉक किए आ जाया करते हैं? क्या जाहिल स्टाफ रखा हुआ है तुमने भी? आने वाली लड़की को बातें सुनाते आखिर में सामने खड़े शख्स को मुखातिब किया। आई एम सॉरी सर, सॉरी मैम। दरअसल वो एक एमरजेंसी हो गई, इसलिए मैं बाद में आती हूँ। इससे बात ही नहीं की जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह मंजर से कहीं गायब हो जाए। उसे एक नज़र इस शख्स पर डाली जिसकी आंखों में एकदम खून उतर आया था। इसकी ये हालत देखा। रुको, और तुम लीना? लीव, आई जस्ट लीव इट राइट नाउ, डोंट ट्राई टू टेस्ट माई पेशेंस लीना, आउट। शदीद सबसे मुठिया भेजे लीना को जाने के लिए कहा, पर लीना के निकलते ही वो भी तीर की तेज़ी से उसके पीछे ही भागती बाहर आ गई थी। ये देखकर कमरे में मौजूद शख्स ने खूमाशाल नज़रों से सामने दरवाजे की तरफ देखते मुट्ठियों के इतनी ज़ोर से भेजा कि हाथ की नीली नसें साफ नज़र आ रही थीं। डैम, उसे ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारते कहा, क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो? उसकी दोस्त ने उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखते पूछा। कुछ नहीं, माथे पर आए पसीने पूंछते हुए उसने कहा था। हेलो, फिर चलते चलते सो गई क्या? उसकी बेख्याली पर तंज किया गया।
उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, इसका शक यकीन में बदला, और जब सामने वाले की आंखों में अपने लिए शनासाई की रमक नजर आई तो उसकी आंखों में शदीद नागवारी उतरी। एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बिना उसने अपना रुख वापस क्लास की जानिब किया, तेज़ी से निकल गई। उसके जाते ही वो जैसे होश में आया था। दिल तो चाह के आगे बढ़कर रोक ले, पर कुछ सोच कर रुक गया। सर झटकता अपने कोट के आगे के 2 बटन बंद करते कुछ सोचकर मुस्कुराया। हाँ, आज भी तो वहीं आते हैं मोहतरमा की। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक। बहुत जल्द मुलाकात होगी मासूम शेरनी। उसके क्लास में दाखिल होते ही क्लास में कुछ देर पहले होता शोर खामोशी में तब्दील हो चुका था। अपनी तेज़ और बेहंगम सांसों को मामूल पर लाने की सही करती वो खामोशी से डाइस के सामने जाकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग मैम, सब एक साथ खड़े होते हुए बोले। मॉर्निंग, सिट डाउन क्लास। गहरी सांस लेते खुद का पुरसकून करते डाइस से ज़रा आगे आई, बच्चों की तरफ खड़े होकर जवाब दिया और साथ ही सवालिया नज़रों से सामने बैठे तलबा की तरफ देखा। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अनाब हैदर नाउ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वन बाय वन क्लास। अनाब यह कहकर वापस डाइस के पास जाकर खड़ी हो गई। आई एम सना, अरहम, हनीफ। आई एम सईद अबान आलम। चिंगम चबाते बैठे हाथ उठाकर बोला, जैसे बहुत ही बड़ा कोई एहसान किया हो। स्टैंड अप मिस्टर अबान, अनाब ने घूरते हुए उससे कहा। उसके अंदाज पर अनाब को गुस्सा ही आ गया। क्या मैम, ज़रूरी है खड़ा होना? वैसे ही नींद आ रही है, ऐसे बोल दें जो बोलना है। मुसलसल चिंगम चबाता वो इसका ज़ब्त आजमा रहा था। पूरी क्लास ने उसके इस अंदाज पर चेहरे का रुख उसकी तरफ मोड़ा। गोरी रंगत, दराज कद, हल्की भूरी आंखें, चौड़ी पेशानी पर आते भूरे सिल की बाल। बिला शुबा वो एक जाज़्ब नज़र शख्सियत का मालिक था। ऐसा नहीं था कि वो बदतमीज़ था, पर हाँ अपने आप में मगन रहता था। इस यूनिवर्सिटी में आए अभी उसे 1 साल ही हुआ था। कभी किसी प्रोफेसर को उससे कोई शिकायत नहीं हुई थी, पर अजीब मसाज लड़का था। पल में तोला, पल में माशा। दोस्तों के लिए हरदम जान देने तक के तैयार रहता था, और जो अगर किसी को तंग करने का सोच ले तो बस फिर उसे उससे बचाना ऐसे ही था कि जैसे दीवार से सर मारा। आई सेड स्टैंड अप। क्लास में बैठने के मैनर्स नहीं हैं आपको। अनाब ने गुस्से पर बमुश्किल काबू पाते घूरते हुए ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। ओ कम ऑन मैम, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बालों को माथे से पीछे करते उसे जिच करना चाहा। मैंने कहा स्टैंड अप। बात समझ नहीं आ रही? या प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर समझाएगी? अनाब का चेहरा खून छलका रहा था। इससे ज़्यादा उसकी बर्दाश्त से बाहर था। आंखें शदीद सबसे सुर्ख हो रही थी। इसकी आंखों की सुर्खी की वजह बनी थी या प्रिंसिपल की धमकी, समझ नहीं आया था, पर वो इसे स्विच करने का इरादा मुलतवी कर चुका था। आई एम सॉरी। चेहरा दूसरी जानिब किए माजरत चाही। इस बार क्लास पहले से ज़्यादा हैरान होकर अबान को देख रही थी। सबके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सईद अबान आलम ने सॉरी कहा है। स्ट्रेंज। अनाब के गुस्से का खराब सिरा नीचे आ गया था। उसे अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा झुकाना या उनकी तजलील करना पसंद था भी नहीं, पर हाँ नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त थी। इट्स ओके। अनाब ये कहकर अपनी बुक्स उठाने लगी। अबान पीछे मुस्कुरा कर रह गया। ओके क्लास, इट्स एनफ फॉर द डे। इंशाल्लाह कल हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके मैम, सब ने खड़े होते हुए कहा था। अनाब के जाते ही सब क्लास से बाहर निकल गए। अबान अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ चल दिया। अनाब ने स्टाफ रूम में आकर अपनी चादर पीछे चेयर पर हैंग की और दुपट्टा ठीक करती चेयर से सर टिकाकर बैठी आंखें मूंद गई। ये इसका फ्री यूनिट था। आप प्लीज़ आप जल्दी मुझे स्कूल से लेने आ जाइएगा। आप आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। 14 साला दारिया ने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखें छोटी करते उसे देखते कहा। भूरी आंखों में कल देर से आने का शिकवा साफ झलकता नज़र आ रहा था। ओके आप ही का बच्चा जैसा कहेगा वैसा ही होगा। आप ही आज अपने बच्चे को ठीक वक्त पर स्कूल के दरवाजे पर खड़ी नज़र आएगी, और फिर हम आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। अनाब ने उसके गाल पर प्यार करते हुए कहा। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अपने से 9 साल छोटी अपनी इस गुड़िया को कैसे खुश करना है। बस यहाँ इसका कहना था और वहाँ दारिया साहिबा के दांत निकलना। ये यू आर द वर्ल्ड्स बेस्टेस्ट आपी। खुशी से चीखते हुए उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाथ बांधे और गाल पर प्यार करते हुए कहा। अच्छा बस अब जल्दी से बैग पहनो वरना लेट हो जाओगी, और फिर आपकी क्लास लग जाएगी मेरी जान। अनाब ने जल्दी से उसे बैग पहनाते कहा और अपनी चादर लेने कमरे में चली गई। कमरे में आकर एक नज़र खुद का आईने में देखा और सर पर दुपट्टा ठीक से लेते बाजुओं से आगे की तरफ लाकर चादर उड़ाई। आप ही आई एम रेडी, चलें।
चले। दारिया भी तैयार खड़ी थी। जी बच्चा, आप जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो, आप ही बस 5 मिनट में हैं। ओके। अपने लेयर कट बालों की पोनी टेल घुमाती हिलाती वो गाड़ी की तरफ चल दी। आज दारिया की स्कूल की फेस्ट की लास्ट डेज थी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वो ऊपर अपने हमदान साहब के फ्लोर पर आते उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटे, क्या बात है, सब खैरियत? इतनी सुबह सुबह यहाँ? उसकी आमद पर ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट और लहजे में बेइंतहा मोहब्बत नाते जवाब दिया, जबकि पास बैठी हफ्सा की पेशानी पर बल पड़ते वो देख चुकी थी। चाचू, वो मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। आप बता करके बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्या मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बेटा जी कि भाई साहब ने इतने कर्जे लिए हुए थे और सारे का सारा कारोबार मुश्किल में आया हुआ है। कर्जे चुकाए गए तुम्हारे चचा या तुम्हारे बैंक में पैसे डलवाएं? तुम ही बता दो बेटा, हफ्सा बेगम ने आंखें चढ़ा कर कहा। अरे चुप करो तुम, मैं देख लूँगा सब। अब भाई साहब ने भी तो कभी बताया नहीं, ये सब तो वही देखते थे। सब बिगाड़ कर खुद तो चले गए, मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब सबका बोझ मुझे ही तो उठाना है। खैर मैं संभाल लूँगा बेटा जी, तुम टेंशन न लो, हमदान साहब ने माथा मसलते कहा। अनाब ने हैरत से अपने अजीज़ जान चचा की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आता कि चची को गलत कहने की बजाय वह भी वही सब कुछ कह रहे थे, यानी बाप बनकर पालने वाले भाई की बस यही सब थी। खैर तुम क्यों आई थी बेटा? वो मुझे दारिया की स्कूल की फ़ीस चाहिए थी। इतना कुछ सुनकर भी उसे बेगैरत बनना पड़ा था, मजबूरी थी। देखो बेटा, मेरे पास तो अभी सिर्फ ये कुछ पैसे ही हैं, पर चलो तुम ले लो, एहसान करते हुए निकाल कर दिए। शुक्रिया चाचू। आंखों में आई नमी अंदर धकेलते नीचे की तरफ चल दी। आप ही चाचू झूठ कह रहे थे, हमारे बाबा ने कुछ नहीं बिगाड़ा है ना? दारिया ने आंसुओं से भरी आंखें उसकी तरफ उठाते भेजा। अनाब ने अपने से 9 साल छोटी बहन को देखा, जिसकी आंखों में उसने कभी आंसू नहीं देखे थे, और आज वो आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। वो इसकी शख्सियत को ऐसे बिखरने नहीं दे सकती थी। अभी तो अलहान हैदर साहब और आसमा बेगम के इंतकाब को सिर्फ चंद दिन हुए थे और ये हाल था। उसे सब जल्द संभालना था। इस रोज़ रोज़ की तस्लील से दारिया की शख्सियत तबाह नहीं कर सकती थी। जितना हो सकता था मेहनत करनी थी और इससे खर्चे उठाने की कोशिश करनी थी, और जहाँ नहीं कर पाती तो चली जाती थी। कुछ बातें सुनकर मगर मदद हो जाती, और कभी बस रुसवाई ही हाथ आती थी। अपनी तल्ख यादों से खोई हुई जब अचानक हानिया के बुलाने पर ख्यालों से बाहर आई। अनाब, अनाब, कहाँ यार, क्या कहाँ गुम हो? कुर्सी पर बैठते अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा। नहीं, कहीं नहीं। बोलो क्या कह रही थी तुम? अनाब ने सीधे बैठते कहा। हानिया और अनाब बचपन से दोस्त थी, रहती भी हर एक ही मोहल्ले में थी, पर हानिया का हमेशा से पढ़ाने का शौक़ था और टीचिंग ही को इसने प्रोफेशन भी बनाया, जबकि अनाब को पढ़ाना पसंद तो था, पर प्रोफेशन के तौर पर उसे अपनी फील्ड में काम करने का शौक़ था। बहुत दिल से उसने इन्वायरमेंटल साइंस में एमफिल किया था और बहुत सी कामयाब इंटर्नशिप्स भी की थी, पर किस्मत उसे इस फील्ड में ले आई थी। पर अब इसमें भी वो ये खुश थी, और इस तरह दोनों एक साथ यहाँ पर लेक्चरार थी। दोनों ने साथ ही एमफिल किया था, पर अलग अलग मज़ामीन में, और साथ ही टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। अनाब ने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने असातिज़ा के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्या हुआ है, कुछ परेशान लग रही हो? हानिया ने उसे परेशान देखकर पूछा। नहीं बस सब ठीक है, तुम सुनाओ, उसने ज़रा मुस्कुरा कर कहा। झूठ मत बोलो, ये बताओ क्या हुआ है? हानिया ने फिर से कहा। अरे कुछ नहीं हुआ लड़की, क्यों परेशान कर रही हो? अनाब ने तंग आते हुए किताब खोली और पढ़ाने के लिए टॉपिक्स मार्क करने लगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ, कब की डेट डिसाइड हुई? उसका फूला हुआ नाराज़ चेहरा देखते उसने बात का रुख बदलना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। अरे हाँ, वही तो बताने आई थी, नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को तय हुआ है। तुम्हें और दारिया को ज़रूर आना है, बल्कि ये सब काम वाम भी देखने हैं। मामा बुला रही हैं तुम्हें, आज भी कह रही थी। हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में आती हूँ, फिर दारी को लेकर। वो तो बहुत ही खुश हो जाएगी। अच्छा चलो, अब मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, और हाँ आज मैं ज़रा जल्दी निकलूँगी, तो तुम साथ चलोगी या चली जाओ? किताब बंद करते हुए उसने कहा। नहीं, मैं अभी नहीं, फिर कोशिश करूँगी कि हो जाऊँ जल्दी फ्री, साथ ही चलेंगे। हानि ने भी किताबें उठाते हुए कहा। ओके। वो दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ चल दी।